piro tanahnya? 5.000. Tanahnya ora. Daripada golek-golek meneh kok kebon gede malah. Satu swidak iku ne piro Mas tanah? Papat pisan yo. Swidak 180 ya. 180 kabeh tanahe tapi papat. Yo. Jual tadi mau. Batu. Matus batu lah, gale batu. Wonten delima. Mas. Sopan. Sopan. Biasanya mangga. Kapan bawa kapan sama? Setunggalnya pinten nih buat 5.15 serong 30.000. 30.000. Kadang 14.000. Berarti saged pesen berarti. Nggih, Senin nek lagi mau nggih. Sampe nak niku. Nggih. Ngapunten, Pak.